السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج کا خبردار ہم شروع کریں گے کندھے مقرر سے. آئیے دیکھتے ہیں. شیشے سے شیشہ ٹکرائے جو بھی ہو انجام، دیکھو کیسے دھمک دھمک دھم دھمک دھمک دھم دھمک دھمک دھم کھائے رے، دھمک دھمک دھم دھمک دھمک دھم دھمک دھمک دھم کھائے رے. شیشے سے شیشہ ٹکرائے سنی بابو. ہاں جی، آپ غلطی سے تیل کی بوتل اٹھا لائے ہیں. یہ میں جان کے لے آندی ہے. وہ کیوں؟ یہ پیندی تیل ہے. اچھا مینوں لگتا سی دوزخ کی مجرا ویکھن آئے ہیں. یہ میرا خیال پہلے پلوان سے، اس کے بعد خسرا ہو گیا. میرے لیے تو پہلے کاریگر سی. آداب چنی بابو جی، آپ چنی بابو میں پتہ چل چکا ہے. اور یہ وہ ننگے آدمیت ہے جس کا نام دیوداس. ننگے آدمیت یہ کیا حرکت کرتے ہو؟ پھر کرا ہمارا دیو. کیا بات ہے چنی بابو؟ اسی زیادہ ٹون تو نہیں ہو گئے، وہ تو نہیں ہے. کون ہو تم؟ دیو بابو، میں اتھوں دی نکرانی ہاں تے او ساڈی ٹھکرین ہے. اور تینوں غلطی لگی ہونی ہے. یہ نکرانی ہونی، ٹھکرائن تو ہونی ہے. بلکہ تسی دونوں نکرانی دے. ٹھکرائن نو کوئی چاہ کے لے گیا. وہ مین ہیروئنز کی طرح دونوں. اب بڈڑ جا چندر مکھی بلا کے لیا. تماش بنا دا برا حال ہے. بابو جی نے کہا پارو کو چھوڑ دو، پارو نے کہا شراب چھوڑ دو، دکاندار نے کہا ادھار چھوڑ دو، آفتاب اقبال نے کہا خبردار چھوڑ دو. یہ تو خیر ٹھیک کہا تھا. اس نے میرا سارا نشہ ہی لاتا. اپنا دیو پتر مینوں ہی سکھا تھلے جیک لانا ہے. جی بابو، آسان سا طریقہ ہے، رہن دے تو موٹا ہی بڑا ہے. میں کر لوں گا اوکھا سوکھا ہو کے. اچھا تو بکرا دے نہیں پیڈو بن سکنا. اچھا جناب، اس کا ون لائنر انتہائی اختصار کے ساتھ. یہ دیوداس صاحب بچپن میں پارو کے ساتھ کھیلتے ہیں، دونوں میں عہد و پیمان بھی ہوتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے. موصوف اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے جاتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں پارو کی ماں خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ وہ اس رشتے کو پکا کر دے. لیکن دیوداس کے گھر والے نہایت کنٹمپٹ کے ساتھ اس کو دھتکار دیتے ہیں کہ تمہاری نظر بڑے گھر پہ ہے، جاؤ اپنے جیسے لوگ تلاش کرو. اب اس بات کا بہت برا مانتی ہے پارو کی ماں اور تہیہ کرتی ہے کہ میں کسی بڑے گھر میں ہی اب بیٹی کو بیاہ ہوں گی. جب دیوداس واپس آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ تلپٹ ہو چکا ہے، دونوں گھر بہت دور ہو چکے ہیں. اور یہ ویسے اکثر گھروں کی کہانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ واحد ایک چیز تھی جو ریئل لائف کے قریب نظر آتی ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ یہ شخص کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رائٹر نے ایک ہیرو تراشتے تراشتے ننگے آدمیت کریٹ کر دیا، جو ایک بائی کے کوٹھے پہ پڑا انسانیت کی تذلیل کرتا اور ایڑیاں رگڑتے رگڑتے کتے کی موت وہیں پہ مر جاتا. پارو کی ماں صرف ایک تانے کا جواب دینے کے لیے ایک بڈھے کے ساتھ جوان اور انتہائی حسین بیٹی کی شادی کر دیتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی کام رد عمل میں نہیں کرنا چاہیے. آپ کبھی پازیٹیو نہیں رہیں گے. بڈھے کا کھانا خراب ہو جائے. تم تو چول ماری ہے نا. پارو دی ڈولی نو موڈا دین دی کی لوڑ سی تینوں؟ اچھا، یہی سوال میرا بھی ہے. یہ باقاعدہ بے غیرتی کے زمرے میں آتا ہے کہ عشق بھی تم کر رہے ہو. کندھا بہنوں کی ڈولی کو دیتے ہیں. یہ بھراواں طرح رو بھی رہا سی. تم اس کو اپنی بہن کا سٹیٹس بھی دے رہے ہو اور اس کے عشق میں بھی مبتلا ہو. رو اس لیے نہیں سی رہا، یہ کو ڈولی پھڑتا کوئی نہیں سی پیا. بالکل یہی فضول حرکت احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک بڑا شعرا آفاق کیریکٹر کرتا ہے اور نام ہے جگا. ان کے افسانے کا نام ہے جگا. اب جگے کا کیریکٹر جس طرح سے انہوں نے بلڈ کیا، کسی دن میری خواہش ہے کہ ہم اس کیریکٹر کو بھی ڈسکس کریں گے. اب اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں ویکیوم کریٹ ہو جانا، یعنی آسمان تک پہنچا دیا آپ نے اس کی بدماشی، دہشت. ایک بڑا ماچو ہوتا ہے لیکن اپنی محبوبہ کی ڈولی کو کندھا دے رہا ہوتا ہے، اس کی کرسیاں سیدھی کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے. اب یہ اس کیریکٹر کے ساتھ جاتا نہیں ہے. اچھا، جگے نے پھر شرافت کا ثبوت دیا تھا کہ دل سے اس کو بہن مان لیا تھا. تم اس کے عشق میں بھی مبتلا رہے اور اس کو بہن بھی سمجھتے رہے. سر میں ایک دفعہ بھی گیا ہوں، میری بہن ہے.
इनमें कोई पौड़ी लिया दिया। हमें आज भी पारो से मोहब्बत है। अच्छा ये पारो के सामने कर ना देवी, वो तो हादसा निकल जाए। चुनी बाबू अभी तक पारो नहीं आई। अब बात सुनो, तुम्हारी अरेंजमेंट ही गलत है। पहले चंद्रमुखी ने आना है जिसके कोठे पे बैठे हो। हम एक दवाब के कोठे पे क्यों रह रहे चुनी बाबू? साडे कोल होर जगह कोई नहीं, ਆਪਾਂ नलायक भी हैं, गरीब भी हैं, तो शौकीन भी हैं। अपना ताया जी जाके जरा चंद्रमुखी ਨੂੰ भेजो। मैं तो पारो दी अम्मी हैगी। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਰਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲੋ ਨਾ। ਆ ਦੇ ਬਾਬੂ ਬਹਿ। आ गई चंद्रमुखी। आदाब। आदाब। ये दोनों कौन हैं? ये तमाशबी ना, होर मैं इत्थे प्रोफेसर बुलाए आ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? जी ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਵਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। देव ਕਰ चंद्रमुखी बड़ा तेरा लाख रुपए के समोसे वर्गा मुंह है। सुनी बाबू मर जानी है कि तो भंड चुक के ले आई है। तू ते किन्नी पैसे तमाशबीन ने। ਇਹ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ। चुनी बाबू हाँ जी इन्हें सानू पहचान लिया। क्यों पीते हो देव, क्यों पीते हो इतनी? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਪੀਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ते मामा नु कह अपने पल्लियों पीवे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਰ ਹੈ। ये अज दी नहीं, कई दिनों तो पी रहे हो तुसी उन्हां दी। तन पता है इस कोठे का गार्ड है। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਫੀਕ ਸਰਈਆ ਹੈ। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो और उन्होंने कहा शराब। दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो। बोलो बोलो आगे। मैं एडा भी टूट नहीं। खबरदार छोड़। अल्लाह रहम करे। ते खाना खराबो ताड़ा कोई घर घाट नहीं हैगा। किथे आके बह गए हो? मर जाने उसते आप पहलो कर्जे दे हेठ आए आ। ते किदों तुसी इथों दफा होना है? इक्को साडे कोल कमरा जिदे च एसी लगा होया है। सच्ची हाई भी एडी लोड शेडिंग होंदी भी, बहुते लोग होण ते गर्मी हो जांदी है। चंद्रमुखी ये गल सानू नहीं, आप शेर अली नु कह। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਤਿਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁਕਾਂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ। क्या बकवास है? चंद्रमुखी ये कौन है? हाय की हो गया तानू? ये तमाशबीन ने। हमारे होते हुए कोई और तमाशबीन आउट। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਖੈਰ ਤੈਨੂੰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। पारो ने कहा शराब छोड़ दो। दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो। आफ्ताब इकबाल ने कहा ने कुछ नहीं किया। ਕਾਲੀ आपने ये क्या किया? मेरे होते हुए यहाँ कोई और नहीं आ सकता चंद्रमुखी। ਵੇ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੱਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? तो तुम जिस काम में लगी हो वो करो पहले। ਹਏ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम इन हालात को छोड़ो। ਉਧਰ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। नहीं कह रही उन्हां को आणगे ते इत्थे सुट्टणगे ना। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? नवाज शरीफ और कौन? ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। पागल तो नहीं है? मेरा ख्याल तुम सो रही हो। चंद्रमुखी मैं तुम्हें अफलातून की किताब ना ले आ दिया, सारी सियासत की दिन सी पढ़ ली। ਇਹ ਅਫਲਾਤੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? चंद्रमुखी कोई नजर सान नहीं करे देते। ये दरगा बंदा तेन लभना नहीं। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੁੰਨੀ ਬਾਬੂ, ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पता तेन प्यार बहुत करदा है। ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। देख ले ਇਹਦੇ ਚ रिस्क बहुत है। इस रंगी बहुत अच्छी बजा लेंदा है। ਕਿਉਂ ਵੇ ਤੂੰ ਮਰਾਸੀ ਏ? और मैं तेन डीसीओ लग रहा। वो डांसर ऐसा ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਮੈਂ ਚੰਡ ਮਾਰਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਖੁਸਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਖੁਸਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं खुसरे ना जाना सा, ये जिड्डा तगड़ा है खरादी नाल जांदा सी। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਦੇਵਦਾਸ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। कर लांगे असि केड़ा एडे गैरतमंद है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਲਾਂਗੇ। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। ये याद हो गया ना, याद हो गया। पारो ने कहा शराब छोड़ दो। ये किन्ने किया सी? ਇਹ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। चंद्रमुखी
डांस तो दिखाओ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ? नहीं मेरे को 30 रुपये गिने ही बखा दे। ये तो तियां ही पूरा साल नचदा रहेगा। एडा कॉम्प्रोमाइजिंग खुसरा मैं आज तक नहीं देखा। ਉਹ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੱਕ ਡੋਲ ਲੈਂਦਾ। तेरे प्यार च पागल होके राती ने ब्लेड मारे ने। ਹੈ ਕਿੱਥੇ ऐ मेरी कंड ते वेख। ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਲੇਡ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੂ। असल च मैं राती दी शेव कर रहा था। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਾਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। काली बहनोई है साडा। ਤਕਰੀਬਨ ते जिड्डा भैड़ा मैनू ये खुसरा लगदा है ना, मैं तेन दस नहीं सकदा। असल ते दी शक्ल मेरे परदादे नाल मिलदी है। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़। ਏ ਮਾਰਵੇ ਪਰਾਂ। बाबूजी देखो जी बात सी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਚੁਕਨੈਜ਼ਰ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਟੁੱਕ ਲੈਣਾ, ये जेड़े पैसे चुकदा ओदे नाल चुकनाइजर हुंदा है। ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। ਏ ਜਾਣਦੇ ਵੇ वो खुसरे आदि की मैंने पूरी लाइन बोल लेने दे। बाबूजी ने कहा पारो छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो, आफ्ताब इकबाल ने कहा खबरदार छोड़ दो। वो तेरा खाना खराब हो गया, आखिरी लाइन नहीं बोलनी थी। जो स्क्रिप्ट है कैसे वो मैं बोल देता है। अपना चंद्रमुखी जी, ਜੀ मेरा ख्याल है कि पारो ने आना सी, वो आ गई बाहर। ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸੂ। 100 रुपया टुटा है तेरे को। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਈ? प्लाट खरीदना है। लानत तेरे ते, मैं समझे बोतल ने कीता है। आ गए ने। ਤੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਆਈ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਨੀ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਕੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਰਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਾਤਾ ਹੀ। हम तो आपका शुक्रिया अदा करने आए थे ਉਹ ਕਾਦਾ? कि आपने इस बीमारी को अपने पास ही रख लिया। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। हाय हाय वे मैं बाहर दीवार ते लिखवानी है। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, शराब वाले ने कहा उधार छोड़ दो, आफ्ताब इकबाल ने कहा खबरदार छोड़ जो दो। खुसरा कांधे टक्कर भी मार देना हुंदा है। क्यों नहीं पार्वती भैन, तू अपने घर खुश है? मैं खुश तो इतनी को खास नहीं हूँ मैं। वो क्यों? अभी तुमने मेरे सरताज को देखा नहीं है ना, तो आंदा क्यों नहीं पे अंदर? पता नहीं बाहर कहीं रुक गया है शायद। हरी सिंह, अरे ओ दूर दूर हरी। और तू इस पेंचर चूही ना ब्याह कर लिया। ये बहुत अमीर है। पारो जितना तू ब्याह कीता ना, असूलन तेन कम से कम चरस पीनी चाहिए। ये लो, पारो पारो पारा भैन लगती इन्हें सही आ। ये मारेगा तुम्हें देख लेना। अल्लाह दी कसम मैं नहीं इन्हें कीता ही। बाजी पूरा नाम की तोड़ा? आकर हरी सिंह। ए ठाकर अखीर ते लाया करो। ओ क्यों? ए ठाकर तोड़ा तखल्लुस होसी ना। तो वो जो मेरे साथ प्यार मोहब्बत के वादे थे पारो, वो किथे गया है? मैं तो उसे बहुत कहा था, यही भागा था बिगौड़ा। वाकई तुमने बड़ी बेगैरती की थी। अब तो खैर तुम नंगे आदमी है तो ना। अच्छा मैं हरियाला और खा नहीं मेरे भाई देखो नहीं अल्लाह दी कसम, ए वो नहीं ये सत्तू ने, यकीन करो मैं टुन नहीं है। देखो चल पारो लाग अगे चलिए। तू वाकई खावन है या कोचवान है? और पारो मैं नहीं तेन जान देना, इन्हू नाल लेके जावीं। वैसे चाचा जी तुसी पिछले हफ्ते मर नहीं सी गए? Cooking Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी मरियम। खबर है कि अमेरिका में एक चोर फेसबुक अकाउंट की वजह से गिरफ्तार, 10 साल कैद और $20,000 जुर्माने की सजा। सर समझ नहीं आ रही फेसबुक के साथ बंदा कैसे पकड़ा जा सकता है। ये वाकई बहुत मजे का खेज सिचुएशन थी। अच्छा नहीं है, मैं तो समझता हूं कि बस इस बदनसीब की किस्मत हारी हुई थी तो ये पकड़ा गया, वरना जितने मखौलिया हालात में ये पकड़ा गया ऐसा बंदा तो चोरी की जुर्रत नहीं कर सकता। मतलब इतना अहमक। चोर के लिए इंतहाई चालाक, मौका शनास और थोड़ा सा बहादुर भी होना बहुत जरूरी है। ये बात आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं। एक 26 साल नौजवान था जिसका नाम है निकोलस वेग। ये साहब तशरीफ लाए एक खाली घर में। इन्होंने बड़े एहतमाम के साथ रकम निकाली, कुछ ज्वेलरी निकाली, जो जो चीजें मिलती गई निकालता गया। चाबियां भी उठा ली, क्रेडिट कार्ड्स भी निकाल लिए और देखा कि कंप्यूटर ऑन था। तो इसने ऐसे इजराए तफन्नुन फेसबुक खोल दिया। अब उसका अकाउंट होगा, उसने एकदम देखा कि बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डेंस थी। उसने मैसेजेस का जवाब देते देते, पढ़ते लिखते बैठते, रिलैक्स होते होते उसने अपनी बेल्ट भी उतार दी, फिर इंतहाई गीली जीन्स भी उतार दी, अपने जूते भी उतारे उसने। एडा इजी हो गए नानी ने कहा।
اینڈ جب پیک پہ اس کا یہ ریلیکسنگ موڈ تھا تو مالک مکان آ گیا. اس نے شور شرابہ دیکھا تو وہ اسی طرح بھاگ گیا. فیس بک اکاؤنٹ اس کا اپنا کھلا ہوا, جینز پڑی ہوئی, جوتا پڑا ہوا, بیلٹ چھوڑ کے رفو چکر ہو گیا. فوراً پولیس نے پکڑ لیا. 10 سال قید, 20,000 جرمانہ. اور پولیس والے نے انہوں کپڑے بھی نہیں پہن دیتے. دیکھو سر, بیڈ لک, فیس بک تو پڑیا گیا. برازیل کا ایک نیوز آئٹم ہم نے چند دن پہلے ڈسکس کیا تھا. ایک صاحب جو گاڑیاں اور موٹر سائیکل چراتے تھے, چوری کی بائک تھی, اس نے اپنی ڈی پی لگا دی, فیس بک پہ پکڑا گیا. پچھلے سال میکسیکو سے ایک بہت بڑا ڈان, ایک کرمنل, چھٹا ہوا بدماش, وہ فیس بک کی وجہ سے پکڑا گیا. تو یہ ہوتا ہے, سلسلے چلتے ہیں. سر وہ تو تہاڈی گل ٹھیک ہے, اے تے سینیاں پنن آئے نے. ساڈے گھر چوری ہوئی جناب. ویسے آپ سارے کے سارے چور لگتے ہیں. آپ میں سے مالک کون ہے, چور کون ہے؟ اور سر تانوں میں شکلوں چور لگنا؟ تو تے شکلوں انسان بھی نہیں لگتا. سر جی اسی دونوں میاں بیوی ہاں, ساڈے گھر چوری ہوئی ہے, اے بیٹھا جے چور. ارے مالک لگتا نہیں, باندر تے نواں نواں حبشی ہویا ہے. اور یہ جو پیچھے بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ یہ میرا سالا ہے سر. اچھا یہ بتائیں, ہاں جی, میں چور صاحب سے پوچھ رہا ہوں, کیا سوچ کر آپ وہاں پہ اتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے؟ سر میں نے جب وہاں پہ اپنا کام وام کر لیا, کام وام کیا, چوری یعنی؟ مجھے لگا یہ لوگ کہیں دور دراز کے علاقے میں گئے ہوئے ہیں. کیوں لگا تمہیں؟ میں نے دیوار پہ لیکن کی تصویر دیکھی تو مجھے لگا یہ فیملی کوئی جنگلی سی لگتی ہے. اگر یہ افریقہ کی نہیں تو کم سے کم برازیل کے رین فارسٹ تو ضرور گئے ہوں گے. اچھا پھر؟ میں نے فیس بک کھول لی, اس پہ جارج لگا ہوا تھا بدتمیزیاں کرنے. میں نے کہا چل ابھی دیکھتا ہوں تجھے. جارج کون؟ جارج از مائی بڈی. ہاں جی, وہ بھی اسی طرح زنانہ ہی ہے. مجھے اس بات کا اتنا دکھ نہیں ہے کہ اس نے چوری کی, مجھے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ اس نے میرے کمرے میں اتنا گن ڈالا ہوا تھا, اتنا گن ڈالا ہوا تھا. اچھا ایستھیٹیکلی تو لگتا ہے کہ آپ بڑا خیال رکھتی ہیں حسن و جمال کا, بیوٹی کا, انوائرمنٹ کا, اپنے ماحول کا. تو شادی آپ نے اس سے کی ہے؟ میں ان سے بے انتہا محبت کرتی ہوں. اے باجی تھوڑی جی ہلی ہے. تھوڑی جی نہیں, بہت زیادہ ہلی. ਇਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਮਲਟੀ ਕਲਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ. لڑکی نو اصل چ نا بلانڈ گوریلے بڑے پسند. بیچارہ جارج, اس کو میں نے کہا تمہارے لیے اتنی اچھی گھڑی لے کے آ رہا ہوں, اے باندر تو بچہ فوراً ہی آ گیا. ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਬਾਜੀ ਹੂੰ ਮੇਰੀ. وہ باجی کو نہیں کیا, ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਲੰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ. یہ ملنگا نہیں ہوتی, دادی ہے. تو آپ کے ہسبینڈ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک ڈینٹسٹ ہے. ਇਹ ਦੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? یہ ڈرا کے دند کٹ. ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ. اتنا ہاضمہ درست ہوتا ہے. ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. جے نظر آ جائے پھر بھی نہیں آتی. ਇਹ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ. ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ہیری. ہیری؟ ہیری. ہیری ٹرومن بہت بڑا پریزیڈنٹ تھا یو ایس اے کا. تو ہیری آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اور جدوں نے دسیا سی اس لیے کامج سے خس رہا. لے آئے گئے. اور بچے کدھر ہیں تمہارے؟ سر بچے دے ڈر تو نا نال دے گھر رہندے نے. اور بولتے کیوں نہیں, بچے کدھر ہیں؟ اور سر نہیں ہے کہ اور باہروں چک لے آئیے. ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲਰਜੀ ਕੇ ਹਨ ਬਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਏ. یہ باہر نکلتا نا گھروں, سورج ہے نکلا لینا. ہمارے ہاں بہت پابندیاں لگ رہی ہیں سوشل میڈیا پر. جی لگ رہی ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے. کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے. لیکن یہ جو طلال چودھری صاحب فرماتے ہیں نا کہ ہم ذرا تمیز سکھانے لگے ہیں لوگوں کو, تو تمیز اس طرح نہیں سکھاتے. یاد رکھیے, تمیز بدتمیزی کے ساتھ نہیں سکھائی جا سکتی, تعلیم جہالت کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. تو آپ ایجوکیشن کے ذریعے, اسی سوشل میڈیا کے ذریعے, مین سٹریم میڈیا کے ذریعے پہلے ترکیب استعمال بتائیں کہ یہ جو آپ کو آزادی مل گئی ہے نا, ہم اس معاملے میں ویسے کافی بد نصیب ہیں. ہم نے اس ملک کی آزادی, اس کا کفران کیا. ہر آزادی ابتدان مس یوز ہوتی ہے, کو بتایا جانا چاہیے, سکھایا جانا چاہیے, لیکن تمیز سکھانے کا طریقہ صرف اور صرف ایجوکیشن. اچھا اس جیسے بد نصیبوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں. پچھلے دنوں چائنا میں کچھ ڈاکٹرز آپریشن کر رہے تھے, دوران آپریشن انہوں نے شارٹ لے کر اپنا, جیسے سیلفی لیتے ہیں نا مریض کے ساتھ یا اس پوائنٹ کے ساتھ جس کو کاٹا, تو انسٹاگرام پہ تصویر چڑھا دی. اور جب انتظامیہ نے دیکھی تو اسی وقت معطل کر دی. اور جو تو سیلفی برانڈ سن, مریض اٹھ کے بہ گئے. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੋ. ہاں جی, مجھے تو سیلفی سے چڑ ہونے لگی ہے. میں نے سیلفی کے لالچ میں لوگوں کو ایسی ایسی بھونڈی حرکتیں کرتے دیکھا ہے. لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں,
اتفاق ایسا ہے کہ میں نے انتہائی فریکوینٹلی 3 مقامات وزٹ کیے جہاں پر اموات ہوئی ہیں، ڈیتھس ہوئی ہیں صرف سیلفی کی وجہ سے. ایک سب سے پہلے میں کچورا لیک گیا. کچورا لیک میں ایک کالج کا لڑکا گروپ کے ساتھ گئے، سیلفی لیتے ہوئے جھیل میں گرا، باہر نہیں آیا. سوئمنگ آپ کو آتی نہیں اور آپ اینٹ کے اوپر پیر رکھ کر بڑا سٹائل بنا کے سیلفی لے رہے ہیں. اس کی زندگی کی آخری سیلفی تھی. اسی طرح شگر کے مقام پر دریائے سندھ کے کنارے سیلفی لیتے ہوئے، اس قدر بے رحم موجیں ہوتی ہیں، دریا کا پانی اس قدر تیز بہاؤ، اس قدر خوفناک ہوتا ہے. آپ کو دھیان رکھنا چاہیے، بھلے سے آپ کتنے بڑے سوئمر کیوں نہ ہو، آئی انڈس جب آپ کو جکڑتا ہے نا دونوں طرفوں سے، تو اس میں سے پھر آپ کا سر پتھر سے لگتا ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ڈیتھ عام طور پہ اس طرح ہوتی ہے، وہ گہرا نہ بھی ہو، کے اندر توانائی اتنی ہوتی ہے وہ آپ کا سر پتھر سے ٹکرا دیتا ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ غوطے آ جاتے ہیں اور آپ مر جاتے ہیں. پھر نیاگرا فالز آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. ہم سب جب گئے کچھ عرصہ پہلے، ایک پاکستانی نوجوان ڈوبا تھا نا وہاں، سیلفی اترواتے، اور کہاں سے ملی تھی اس کی لاش؟ نیو یارک ہڈسن بے سے. ہیری کے ساتھ بھی لوگ بہت شوق سے سیلفیاں بنواتے ہیں. ہیری سے شادی کیوں کی آپ نے؟ میرا ان پہ دل آ گیا. تو بھن نوں سمجھایا نا. ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ. ਚਲੋ ਨੱਕ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਨਾ. Good Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Good Hazrat, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाई हैं शबीना माजिदा और कलाम है ख्वाजा शौक का. बक़ैद लफ्ज़ व बयां शान मुस्तफ़ा कम है, सना यही है कि गुंजाइशे सना कम है. नबी शनास नहीं कि उनकी शान से हर एक मौजज़ा कम है. सना यही है कि गुंजाइशे सना कम है. और तुम्हारा जायज़ा क्या लेगी फिक्र इंसानी. शऊर कम है, नजर कम है, हौसला कम है. सना यही है कि गुंजाइशे सना कम है. और इस लिए तो अंधेरा है दिल की राहों में.
नबुव्वत से राबिता कम है और मदीना ज़ाहरी आँखों से शौक दूर सही दिलों से गुंबद हजरा का फासिला कम है सना यही है कि गुंजाइशे सना कम है बक़ैद लफ्ज़ो बयां शान मुस्तफ़ा कम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। वेलकम बैक जी। खबर है कि फिल्म स्टार मीरा के ट्वीट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। Of course, I'm coming back to long time. अरे ये क्या ट्वीट किया इसने? इसने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट इसने पिछले साल अगस्त 2016 में मरियम नवाज ने एक बात की, अपने वालिद साहब की हुकूमत, उसकी मदाह में, उसकी तारीफ में को बात की तो शदीद गर्मी लग रही होगी मीरा को तो कहती है बाजी नो, योर डैड इज अ बुचर एंड यू डोंट नो दिस स्कॉर्चिंग हीट, द काइंड ऑफ हीट वी आर एंड्योरिंग, सो प्लीज डोंट टेल अस दीज स्टोरीज। इस किस्म का बड़ा ठीक ट्वीट लगता नहीं है मीरा का है, लगता है मीरा ने ये ट्वीट किसी ट्यूटर से करवाया है। कहते ये हैं कि एक चाइनीज प्रोवर्ब है, कहावत है कि जब आप बहुत गुस्से के आलम में हो ना तो खत का जवाब नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ गुस्से के आलम में ट्वीट भी नहीं करनी चाहिए और मीरा को तो बिल्कुल ट्वीट का इस्तेमाल करना ही चाहिए। बाजी सारा कुछ मेरे को लिखा दिए पाए ना। तुमने कभी शक्ल देखी है अपनी? बड़ा सुजे उल्लू रखा मुंह है तो रोजे कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे। बकरा ले लिए हैं? और बाजी वड्डी ते हुंदा बकरा। अफ्तारी पे आपने बुलाया ही नहीं। अफतारी ते ना वो जांदे ने ना किसी ਨੂੰ बुलांदे ने। तो क्या बात है, आप आए क्यों नहीं? इतना कुछ बना के रखा हुआ था, देसी कुकड़, तितर बटेर, सप। सर सुनिए, एक मच्छी होती है सप वर्गी। हाँ जी, उसे ईल कहते हैं। ईल ये मली की किस्म है। खांदे हो तुसी? नहीं, फजूल होती है। ये लजीज नहीं होती है? और ठीक होती है लेकिन बाज लोग कराहत की वजह से नहीं खाते। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਪਲ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ये भी कहते हैं उसको, अंग्रेजी में उसको ईल कहते हैं। ईल 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 डबल ई एल ईल। और उसकी खुसूसियत एक तो ये कि उसकी शक्ल सांप जैसी होती है, दूसरा वो स्लिपरी बहुत होती है, आप पकड़े तो हाथ से निकल जाती है। मुहावरा है अंग्रेजी में स्लिपरी एज ईल, ये ईल की तरह स्लिपरी है। तो पकौड़े किस किस तरह के खा रहे हैं आजकल? मैंने कहा था पकौड़े नहीं खाने मैंने। आहे तुहानू पकौड़े पसंद नहीं? नहीं पसंद नहीं है, इंतहाई पसंद है। और पकौड़े भी जिस तरह से मैं खाता हूं ना, और जो ये नहीं कि बेपनाह खाता हूं, दो तरह के। एक तो कड़ी में से निकाले हुए, मतलब कड़ी को छोड़ दें आप, उससे निकले हुए पकौड़े चाहे चम्मच के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। वाह। दूसरा खुश्क पकौड़ा, हाँ जी, और शोरबे के साथ खाएं। किसी भी सालन में, आलू गोश्त में आप दो पकौड़े रख के जरा देखिए। सर पकौड़े का नुकसान की है जेड़ा तुसी खांदे नहीं पे? पकौड़े फ्राइड होते हैं ना भाई, और डीप फ्राइड कोई भी चीज हो, मैं नहीं खा रहा, मतलब है एक प्लान के तहत नहीं खा रहा। नहीं तो हम तो डीप फ्राइड नहीं करते। तुम क्या करते? कोयलों पे बनाते हैं पकौड़ों को। यानी बारबेक्यू पकौड़ा। और जलेबियां वगैरह खा रहे हैं। जिन्हें पकौड़े नहीं खादे वो जलेबी क्या खाएगा? नहीं साडा भी पूछना सी सुते हैं। और नासिर आप ठीक है? मैं ठीक ठाक हूँ। रोजे रख रहे हैं? रख रहे हैं जी। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। क्या खा रहे हैं? मीरा आप किसकी बात कर रही हैं? मैं नासिर की बात कर रही हूँ। आप स्मार्ट ही, आप तो तहलील होगी।
You know, load shedding is the best revenge. लोड शेडिंग इज द बेस्ट रिवेंज, इसमें कोई शक नहीं। वैसे नवाज शरीफ ने एक दिलचस्प बात की है पिछले दिनों। उन्होंने कहा मेरे भाई को भी फड़े मारने की आदत है, भाई तुम मुझसे पूछ लेते 6 माह की तुमने क्यों कमिटमेंट की। शहबाज शरीफ ने जितनी कमिटमेंट्स की हैं मैं तो हैरान हूं, और मैं शहबाज शरीफ को एक बड़ा सीरियस माइंडेड आदमी समझता था कि कमिटमेंट करेगा तो पूरी करेगा। सारा होर कमिटमेंट सानो पूरियां करते रहने। वो कौन सी? मर जाने उन्हें 2-3 वो भी नहीं की थी है। मीरा, आपको अभी भी ईदी मिलती है? एक्चुअली मैं और मेरा भाई हम सुबह सुबह ईदी मांगने निकल जाते हैं। हर चीज मांग। यू नो अफी, दिस इज माई वेरी बिग परिस्तार, बहुत ज्यादा पसंद करने वाले लोग हैं। अच्छा। तो 500 दिन को 1000 ईदी यही तो 10 वाले भी दे देंगे ने। और खान साहब आप ठीक है? आप तो सियासत करने वाली थी, आप चुप क्यों हो गई? दिस इज द बिजी डे एंड यू नो माई ह्यूज प्रोजेक्ट्स इन द कमिंग। ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ? फिल्म नहीं। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ? अफी हम मेहंदी का स्टाल लगा रहे हैं ईद पे, आपको पता है? अगे नादरा ऑफिस से नहीं टेंशन हुई है, बाजी का शनाख्ती कार्ड चेंज करवाने गए। अच्छा, तुमने अपनी उम्र का क्या किया है? रिसेंटली इसने इंकशाफ ये किया कि जनाब मैं 85 बॉर्न हूँ, 85 की मेरी पैदाइश है। ऑफ कोर्स मैं 85 में पैदा हुई थी। गूगल कहता है कि आप 77 में पैदा हुई थी। गूगल तो बकवास करता है, उसने बहुत सी बातें मेरे खिलाफ की है अफी। अब भी बहुत सारी बातें वहां पड़ी हैं वैसे। बाजी ये यूट्यूब वाली गल हो रही हो। मीरा, आपकी पहली फिल्म तो 95 में आई थी, आपके 10 साल की थी उस वक्त। ऑफ कोर्स मैं एज ए चाइल्ड स्टार के तौर पे आई थी। एज अ चाइल्ड स्टार के तौर पे ये क्या बात हुई? यू नो अफी, मैं साउथ अंकल के साथ आई थी। ऐसी ईद तो कोई फिल्म आ रही है? इस ईद पे मेरी आ रही फिल्म शोर शराबा। हाँ, उसमें ये भी है वैसे। ये भी क्या मतलब? आई एम वेरी टाइटल रोल, यू नो। राबी उसकी मेन हीरोइन है। आपको पता है मुझे कितनी ऑफर्स हुई हैं चैनल्स की तरफ से क्या? रमजान ट्रांसमिशन की। मेरे पास टाइम ही नहीं था। क्यों, तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं था? मेरे पास टाइम भी नहीं था और किराया भी नहीं था। इतनी महंगाई हो गई अफी, आप यकीन करें इतवार बाजार में। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि शफाफियत के मीनार कायम कर दिए हमने। मैंने देखे 1-2 मीनार, वो शफाफियत के थे। हाँ जी, शफाफियत यह है कि उन्होंने 1 साल में गैर मुल्की सरबराहों को जो तोहफे तहाइफ दिए वो मुबलिग 3 अरब रुपए के थे। पल्ले खाम का हमारे पल्ले से। और मैं ये गुजारिश करूंगा इनसे, आप ये पैसे अपनी जेब से अदा करके जाएं। आप भी, वजीर आजम भी, जरदारी साहब भी और मुशर्रफ साहब भी, शौकत अजीज भी, जिसने ये जो अय्याशियां कर रखी है ना लोगों की खिदमत कर। अब देखें, अमीर कतर को 3 बैल, 3 गाय, 3 सांड, 3 घोड़े, 3 बकरे, 3 बकरियां, ये क्या बात है? उन्होंने अपनी सर्कस शुरू की थी। इसी तरह आपने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को अरबी घोड़े दिए, यानी आप अरबों को अरबी घोड़े दे रहे हैं। क्या बेतुकी बात है। उन्होंने को अपने होंगे नहीं हो जाए। मतलब साहिवाल नस्ल की 3 गायें उन्होंने दी, अच्छी बात है, ओके, चलो एक सुवेनियर। बस 3 गायों पर इक्तफा कीजिए ना। आपने साथ 3 ऊंट दे दिए, आपने साथ 3 बकरे दे दिए, बकरियां दे दी, भैंस दे दी। ये क्या शाखर्ची है भाई, क्यों? और मैं गुजारिश करूंगा एक बार फिर प्रोड्यूसर साहब से कि वो तस्वीर दिखाइए जिसमें सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर मोदी को लंच खिला रहा है, और ये सरकारी लंच था छोटे से रेस्टोरेंट में। और हमारे यहाँ 500 बंदों के लिए 200 देगें पकड़ी होती हैं, आधी से ज्यादा तुम्हारे गार्ड खा जाते हैं। तो सारे मोदी के लंच पे खर्चा कितना आया? ये जो सिंगापुर में हुआ, हाँ जी, $50 से कम। वाह। और हमारे यहाँ कितना खर्चा है? करोड़ों खर्च होते हैं भाई, करोड़ों। और ये तब तक चलता रहेगा सिलसिला जब तक, एक मिसाल कायम होनी चाहिए, ये जो अखराजात है उसका तखमीना लगाया जाए, ज्यादा नहीं तो 50% इनकी जेब से लिया जाए। इसका 50% हम पे डाल दो, 50% तुम। भाई हमें भी बेयर करना चाहिए, क्योंकि ये सौगातें हम ही ने मुंतखब की हैं। गाँव केड़ी देते हैं? साहिवाल दी, साहिवाल नस्ल की। ये सारे गाँव जी नंबर 1 दूध देने च। ओ नहीं, हर ये जो डैनिश गायें हैं, फ्रेजियन गायें हैं, हाँ जी, 44 लीटर्स देती हैं। उन्होंने तो लथी चढ़ी कोई नहीं ना। ऐसी भी हैं जो 66 लीटर्स भी दे रखा है जिन्होंने। साहिवाल दी मज भी मशहूर है। रावी की भैंस मशहूर है। रावी की भैंस वो बिल्कुल हाथी नुमा होती है। और एक नीली की भैंस है, नीली जवेशे खाली, नीली सतलज वाली। अच्छा जी,
सतलुज को नीली कहते हैं यार, उसका नाम है नीली। और आज भी अगर आप उसका पानी देखें, चाहे बहुत थोड़ा थोड़ा रिश्ता हुआ, मैं समझता हूँ ये रिश्ता हुआ दरिया है, जिस तरह रिश्ता हुआ जख्म होता है ना, ये सेंतास मायदे के बाद ये हमारे रिश्ते हुए 3 दरिया है। लेकिन इसका वो रिश्ता हुआ पानी भी अगर आप देखेंगे तो आज भी आपको नीला लगेगा। नीला, नील गो, इतना हसीन। और किसी ने बिल्कुल ठीक नाम इसका रखा है, नीली। नीली भैंस जो है वो कद काठ में छोटी लेकिन बड़ी चौकस और बहुत ज्यादा दूध देती है, यानी थोड़ा खाती है ज्यादा दूध देती है। तो सबसे ज्यादा वो 86 किलो वाली गाय दूध देती है यार सबसे ज्यादा ये जो यूरोपियन होती हैं, ऑस्ट्रेलियन होती हैं, ये देती हैं। गाय का दूध तो मैं भी बड़े शौक से पीता हूँ। इस बात का गाय को पता है। सारी गल तो दसो, रंगीले ने एडे तेज रंग दे कपड़े क्यों पाए ने? रंगीले से पूछो, मुझसे क्यों पूछो? देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, लग नहीं रहा कुलियां दा शाहरुख खान है। अच्छा, इस ईद पे क्या पहन रहे हैं फिर? पैंट कोट? तो क्या आ गया ईद? अच्छा, कुछ लोग पहनते हैं ईद पे पैंट कोट। नहीं पाना चाहिए। जो जिसका दिल चाहे पहने। मैंने तो जी ईद पे शेरवानी सिलवाई है। इन्हें मस्जिद जाके हलफ चुकना है मेरे। या हलफ चुकदा या जुत्ती चुकदा जी। और कई बार जुत्ती चुक के हलफ चुक ले। मीरा तू खप पाई नहीं, तू की चुकनी है? हाजी हाथ चुकदी है। चुकती थी, अब नहीं। मैं तो ईद पे 2 पीस ला रहा हूँ। हाँ जी, किसे दा? ये तो वाला साहब दर्जियां का काम करते हैं। ईद वाले दिन आप सुबह सुबह उठ के सेवियां खाते हैं? मैं सुबह सुबह उठ के तैयार होता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा सर, घोड़ी वाली सेवियां खाती हैं तुसी? घोड़ी वाली ही खाई है, और कौन सी? एक बार ऐसी घोड़ी वाली सेवी खाती, घोड़ी टूर पड़ी। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hongruba full DC inverter, amazing cool